Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Karakter fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keenam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan karakter fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau memiliki perawakan yang sedang dibandingkan kaumnya. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Beliau berambut ikal, tidak gemuk, dan wajah beliau tidak terlalu bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Beliau memiliki bola mata yang hitam pekat, bulu mata yang lentik, serta bahu yang lebar dan tidak berbulu. Dada beliau berbulu. Telapak tangan dan kaki beliau tebal. Ketika berjalan, beliau seakan-akan melangkah menuruni tanah yang landai. Ketika menoleh, beliau menoleh berbalik dengan seluruh badan. Di antara kedua bahu beliau terdapat tanda kenabian. Beliau adalah nabi terakhir. Manusia yang paling lapang dada, ucapannya paling bisa dipercaya, karakternya paling lembut, dan cara bergaulnya paling mulia. Siapapun yang pertama kali melihat beliau pasti segan, tetapi orang yang telah lama bergaul dengan beliau pasti mencintai beliau. Siapapun yang mencoba menggambarkan karakter beliau pasti berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sama seperti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun setelah beliau wafat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad, dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menoleh ke belakang, maka tubuhnya juga menoleh ke belakang. Ini merupakan bentuk kemurahan hati beliau, sehingga bukan hanya kepalanya yang menoleh, beliau juga memutar tubuhnya secara sempurna. Adapun menoleh sedikit ke kanan atau ke kiri, maka hal itu tidak termasuk. Di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda kenabian yang berbentuk seperti potongan daging yang menonjol. Beliau adalah nabi terakhir dan tiada nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Beliau seorang yang ramah dalam bergaul, berteman, dan bersahabat. Juga memperlakukan siapa saja yang berhubungan dengan beliau dengan perlakuan yang paling baik. Barang siapa baru pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia akan memuliakan. Karena beliau seorang yang mulia, Allah juga meletakkan kemuliaan dalam hati beliau. Dan barang siapa bersahabat, bermajelis, bergabung, dan berteman dengan beliau, niscaya ia akan mencintai beliau. Karena ia tidak melihat pada diri beliau kecuali sesuatu yang mengundang pada hal-hal yang dicintainya, seperti berakhlak mulia dan berperilaku baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Surah Ali Imran ayat 159. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.